हरे कृष्ण वेलकम टू एवरीवन योर चैनल बीइंग कृष्णा भक्ति। एही भिडियोटी रे आमे श्रावण मास शुक्ल पक्षरे पालित हेउथिबा पवित्र रोपिणी एकादशी कथा आलोचना करिबाकू जाउछे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेने राजा युधिष्ठिर भगवान मधुसूदन निकटरे उपस्थित होई जिज्ञासा कले, हे प्रभु, श्रावण मासर कृष्ण पक्ष एकादशीर नाम कौन, ताहा कृपा पूर्वक कहतु। प्रत्युत्तर श्रीकृष्ण कहले, हे राजा, श्रेष्ठ पापाहारा कथा कीर्तन करिअछ, मनोयोग सहित ता श्रवण करतु। जहाँ श्रवण करिबा मात्रे ही वाजपेय यज्ञर फल लाभ हुए। पूर्व काल द्वापर जुगर प्रारंभरे महिष्मतीपुर महिजती नामक जड़े विख्यात नृपति राज्य शासन करुथिले, किंतु दुखर विषय यही जे तांका मनरे बिंदु मात्र सुख नथिला, कारण से अपुत्रिक थिले। पुत्रहीनर इहलोक परलोक कौनसी स्थान रे केतेबेले हेले सुख दुख हुए नहीं। एही परि चिंता करी बहुत दिन अतीत हैला, तथापि तांकर सर्वोपरि आकांक्षित पुत्र संतान जन्मिला नहीं। राजा निजको अतिशय वयोबुध जानी चिंतान्वित हेले एवं प्रजागण सम्मुख को जाई कहिबाकू लागिले, हे प्रजागण, तुम्भे माने शुण, मु ए जन्मरे ज्ञात सारे कौनसी पातिक कार्य अपराधमूलक कार्य करी नहीं। अन्याय भावे अर्जित धन द्वारा मोर राजकोष बधित होई नहीं। ब्रह्मस्व देवता विद केतेबेले हेले ग्रहण करी नहीं। बरং प्रजागण को पुत्र परि पालन करिअछि। धर्मचारण द्वारा पृथ्वी को जय करिअछि। दुष्ट को बंधुपुत्र सदृश दंड देइअछि। शिष्टगण नित्य पूजित होइछन्ति एवं द्वेषर पात्र को कदापि अस्वया करी नहीं। हे द्विजोत्तमगण, ए प्रकार धर्मपथ अवलंबन करी मध्य काहींकि मोर गृहरे पुत्र जन्मिला नहीं, ताहार आपण माने अनुसंधान करंतु। पुनर्बार श्रीकृष्ण कहले, नरपतिंकर ए समस्त वाक्य श्रवण करी ताहांकर हितार्थे ब्राह्मणगण प्रजा और पुरोहितंक सहित ग्रहण वन को गमन कले। नृपति हितकारी ब्राह्मण गण ऋषि सेवित आश्रम समूह दर्शन करू करू जैनिक मुनिवरंकर संधान प्राप्त हेले। से दीर्घायु निरोग चित्तक्रोध चितात्मा निराहारा एवं निरल स्वभाव घोर तपस्या युक्त थिले। सर्वशास्त्र विशारद धर्मतत्व त्रिकालांग महामुनि त्रिभुवन लोमस नाम विख्यात थिले। गोटे गोटे कल्प अतीत हेले तांकर एक एक लोम विशीर्ण होई पड़े। एथि निमंते से लोमस आख्या प्राप्त होइतिले। तांको दर्शन करी समस्त आनंदित हेले एवं परस्पर मध्य कथबार्ता हेबाकू लागिले जे आंभमानकर बहु जन्मर भाग्यकर्मे एही मुनिवरंकर साक्षात मिलिला। या परे ऋषि सत्तम सेमानको संबोधन करी कहिले, कौन पाई आपण मानकर एही स्थान को आगमन एवं काहींकि अबा मो परि व्यक्तिर एते श्रुति ज्ञान ता स्पष्ट भावरे करंतु। आपण मानकर जेउथिरे हित हेबो मु निःसंशय भावरे ताहा करिबाकू चेष्टा करिबि। परोपकारार्थे मो परि व्यक्ति जन्म, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। ब्राह्मणगण कहिबाकू लागिले, हे ऋषिवर, आम्भे माने केउं उद्देश्य एठारे उपस्थित होइअछु ताहा कृपापूर्वक श्रवण करंतु। आम्भमानकर संशय छेदन निमित्ते एही आम्भे माने आपणक चरण रे अप्रीत अटु। ए पृथ्वी रे आपणक भली श्रेष्ठ व्यक्ति कुत्रापि दुष्ट हुअन्ति नहीं। महिजत नामक राजा निसंतान थिबा हेतु अति दुखरे दिन यापन करुछन्ति। आम्भे माने तांकर प्रजा अटु। से आम्भमानकु पुत्र परिपालन करन्ति। तांकर पुत्र हनहीनता दुखरा आम्भे माने समस्त अत्यंत मर्माहत। तांकर मनोवेदना दूर करिबा मानसरे नष्टिक मति सहित घोर तपस्या निमित्त एही गहन वन मध्य प्रवेश करिअछु। हे द्विजोत्तम, ताहांकर सुकृति फलरे आपणकर सदृश महामुनिकर साक्षात्कार लाभ होइअछि। महतंकर दर्शन ही कार्य सिद्धिर हेतु बोली जगत रे प्रसिद्ध अछि। हे मुनि राजा,
ଯଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ସେହି ସଦୁପଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁନିବର ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେ ରାଜା, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଧନହୀନ ନୃଶକ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦଶମୀ ଦିବସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ କାଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରାମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳାଶୟ ଦେଖି ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଜଳପାନ କରୁଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନିଜେ ହିଁ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପାପକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହେ ମୁନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବେ। ଲୋମଶ ମୁନି କହିଲେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦାୟିନୀ ପବିତ୍ର ରୋପିଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହି ମୁନିବରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ପରମ ପରିତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଥାବିଧି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଫଳ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜମହିଷୀ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟସ୍ଥ ହେଲେ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯଜ୍ଞ ପର୍ବତ ଦାନର ନାମ ପବିତ୍ର ରୋପଣ ନାମରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଧିବାସ କରିବାରେ ଗୋ ଦହନ କାଳରେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସହିତ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ କର୍ଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ରୋପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି କାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏହି ବ୍ରତୋତ୍ସବ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବତ୍ସରୀ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ଏହି ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସେ ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପୁତ୍ର ସୁଖଭୋଗ କରି ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।